वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को एक खुसूसी पैगाम पहुँचाने आए हैं। بله بنده اینجا هستم برای اینکه special letter نامه ویژه‌ای رو تحویل بدم from the field marshal از طرف for his eminence Ayatollah مارشال Mustafa Khamenei آیت and الله message from the prime minister و پیام نخست وزیرمون آقای جواد regarding the ظریف current situation. در خصوص شرایط فعلی موجود. I think it's a very important message. فکر میکنم که پیام خیلی مهمی باشه. I hope things امیدوارم go well soon. همه چیز به خوبی پیش بره و انشالله به پایان برسه. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को एक खुसूसी पैगाम पहुँचाने आए हैं।